संजीव हीरो गाड़ी किन सर आप गाड़ी कौन भल लगे आप संजीव हीरो गाड़ी परचेज कले गाड़ी आमर प्रथम तो गाड़ी आम 9 वर्ष 7 वर्ष हो गोटे HF डिलक्स आम यही संजीव हीरो नहीं जहाँपर आमको भल लगी आम संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलक्स ताठारू टे 100 सीसी गाड़ी था ताठारू आम हायर सीसी टे नापी गाड़ी आम चाहूँ 100 सीसी गाड़ी चलाउले आज्ञा 125 गाड़ी ने सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलेलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छे आम चलु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए आमको भल लगे जहाँकि से आम आउ गए गाड़ी नापी चाहूँ सर आपण भेलू गाड़ी पाई बजेट अनुसार निश्चिंत बहुत बहुत धन्यवाद सर आप संजीव हीरो गाड़ी किन आपण मैंने भी चाहते संजीव हीरो गाड़ी किनापी कम भेलू गाड़ी किनापी आप संजीव हीरो शोरूम विजिट करूँ संजीव हीरो शोरूम आप चौरंपारे पाइबे आप पेट्रोल टैंकी पाखे आप विजिट करूँ तले आम नंबर दिखाई से मत कंटाक्ट करूँ थैंक यू आप संजीव हीरो गाड़ी किन सर आप गाड़ी कौन भल लगे आप संजीव हीरो गाड़ी परचेज कले गाड़ी आमर प्रथम तो गाड़ी आम 9 वर्ष 7 वर्ष हो गोटे HF डिलक्स आम यही संजीव हीरो नहीं जहाँपर आमको भल लगी आम संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलक्स ताठारू टे 100 सीसी गाड़ी था ताठारू आम हायर सीसी टे नापी गाड़ी आम चाहूँ 100 सीसी गाड़ी चलाउले आज्ञा 125 गाड़ी ने सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलेलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छे आम चलु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए आमको भल लगे जहाँकि से आम आउ गए गाड़ी नापी चाहूँ सर आपण भेलू गाड़ी पाई बजेट अनुसार निश्चिंत बहुत बहुत धन्यवाद सर आप संजीव हीरो गाड़ी किन आपण मैंने भी चाहते संजीव हीरो गाड़ी किनापी कम भेलू गाड़ी किनापी आप संजीव हीरो शोरूम विजिट करूँ संजीव हीरो शोरूम आप चौरंपारे पाइबे आप पेट्रोल टैंकी पाखे आप विजिट करूँ तले आम नंबर दिखाई से मत कंटाक्ट करूँ थैंक यू आप संजीव हीरो गाड़ी किन सर आप गाड़ी कौन भल लगे आप संजीव हीरो गाड़ी परचेज कले गाड़ी आमर प्रथम तो गाड़ी आम 9 वर्ष 7 वर्ष हो गोटे HF डिलक्स आम यही संजीव हीरो नहीं जहाँपर आमको भल लगी आम संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलक्स ताठारू टे 100 सीसी गाड़ी था ताठारू आम हायर सीसी टे नापी गाड़ी आम चाहूँ 100 सीसी गाड़ी चलाउले आज्ञा 125 गाड़ी ने सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलेलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छे आम चलु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए आमको भल लगे जहाँकि से आम आउ गए गाड़ी नापी चाहूँ सर आपण भेलू गाड़ी पाई बजेट अनुसार निश्चिंत बहुत बहुत धन्यवाद सर आप संजीव हीरो गाड़ी किन आपण मैंने भी चाहते संजीव हीरो गाड़ी किनापी कम भेलू गाड़ी किनापी आप संजीव हीरो शोरूम विजिट करूँ संजीव हीरो शोरूम आप चौरंपारे पाइबे आप पेट्रोल टैंकी पाखे आप विजिट करूँ तले आम नंबर दिखाई से मत कंटाक्ट करूँ थैंक यू आप संजीव हीरो गाड़ी किन सर आप गाड़ी कौन भल लगे आप संजीव हीरो गाड़ी परचेज कले गाड़ी आमर प्रथम तो गाड़ी आम 9 वर्ष 7 वर्ष हो गोटे HF डिलक्स आम यही संजीव हीरो नहीं जहाँपर आमको भल लगी आम संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलक्स ताठारू टे 100 सीसी गाड़ी था ताठारू आम हायर सीसी टे नापी गाड़ी आम चाहूँ 100 सीसी गाड़ी चलाउले आज्ञा 125 गाड़ी ने सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलेलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छे आम चलु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए आमको भल लगे जहाँकि से आम आउ गए गाड़ी नापी चाहूँ सर आपण भेलू गाड़ी पाई बजेट अनुसार निश्चिंत बहुत बहुत धन्यवाद सर आप संजीव हीरो गाड़ी किन आपण मैंने भी चाहते संजीव हीरो गाड़ी किनापी कम भेलू गाड़ी किनापी आप संजीव हीरो शोरूम विजिट करूँ संजीव हीरो शोरूम आप चौरंपारे पाइबे आप पेट्रोल टैंकी पाखे आप विजिट करूँ तले आम नंबर दिखाई से मत कंटाक्ट करूँ थैंक यू आप संजीव हीरो गाड़ी किन सर आप गाड़ी कौन भल लगे आप संजीव हीरो गाड़ी परचेज कले गाड़ी आमर प्रथम तो गाड़ी आम 9 वर्ष 7 वर्ष हो गोटे HF डिलक्स आम यही संजीव हीरो नहीं जहाँपर आमको भल लगी आम संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलक्स ताठारू टे 100 सीसी गाड़ी था ताठारू आम हायर सीसी टे नापी गाड़ी आम चाहूँ 100 सीसी गाड़ी चलाउले आज्ञा 125 गाड़ी ने सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलेलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छे आम चलु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए
ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଡ଼ି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ HF ଡିଲକ୍ସ ତାଠାରୁ ଟିକେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ହାଇଅର ସିସି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ। ଆଗରୁ ସେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 125 ଗାଡ଼ି ନେଲେ? ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ସେ ବି ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଡ଼ି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ HF ଡିଲକ୍ସ ତାଠାରୁ ଟିକେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ହାଇଅର ସିସି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ। ଆଗରୁ ସେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 125 ଗାଡ଼ି ନେଲେ? ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ସେ ବି ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଡ଼ି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ HF ଡିଲକ୍ସ ତାଠାରୁ ଟିକେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ହାଇଅର ସିସି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ। ଆଗରୁ ସେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 125 ଗାଡ଼ି ନେଲେ? ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ସେ ବି ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଡ଼ି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ HF ଡିଲକ୍ସ ତାଠାରୁ ଟିକେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତାଠାରୁ ଟିକେ ଆମେ ହାଇଅର ସିସି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଚାହିଁଲୁ। ଆଗରୁ ସେ 100 ସିସିର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ 125 ଗାଡ଼ି ନେଲେ? ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଚଲେଇଲେ? ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମର ବି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ସେ ବି ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ କମ୍ ଭ୍ୟାଲୁରେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣ ଚରମ୍ପାରେ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳେ ଆମ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି କିଣିଥିବାରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋର ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କଲେ? ଗାଡ଼ି ଆମର ପ୍ରଥମତଃ ଗାଡ଼ି ଆମେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ HF ଡିଲକ୍ସ ଆମେ ଏଇ ସଞ୍ଜୀବ ହିରୋରୁ ନେଇଥିଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା।
तापर आमर संजीव हीरो गाड़ी जो नहीं HF डिलेक्स ताठारू टिके 100 सीसी गाड़ी था ताठारू टिके आम हायर सीसी टी नापी गाड़ी आम चाहलु आगु से 100 सीसी गाड़ी चलाउतले आज्ञा तापर 125 गाड़ी नेले सर आप गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं केमी कौन लगे सर गाड़ी आप चलेले गाड़ी चलैलु भल लगुच आमर भी गाड़ी आमर भी बड़ भाई गाड़ी अच्छी आम चलैचु सी भी संजीव हीरो गाड़ी जाइए आमको भल लगे जहाँकि से आम आउ गए गाड़ी नापी चाहलु सर आपण भेलू रे गाड़ी पाई आपण बजेट अनुसार निश्चिंत बहुत बहुत धन्यवाद सर आप संजीव हीरो गाड़ी किनथिबारु आपण मैंने भी चाहते संजीव हीरो गाड़ी किनापी कम भेलू रे गाड़ी किनापी आप संजीव हीरो शोरूम विजिट करूँ संजीव हीरो शोरूम आप चौरंपारे पाइबे आप पेट्रोल टैंकी पाखे तो आप विजिट करूँ तले आम नंबर दिखाई से मत कॉन्टैक्ट करूँ थैंक यू।